सकती आप है। देख रहे वो हैं लोग बता एमए रहे हैं कि न्यूज। इसके अंदर एक वो बैक्टीरिया होता है, हेलिकोबैक्टर कहते हैं, वो कहते हैं कि ये एसिडिटी उस वजह, वो भी हो सकती है, लेकिन उसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि ये दूसरी जो इंजरी है ये किसी और वजह से ना हुई हो। अगर आप 2.25 महीने का वेट करते हैं तो बाज़ दफ़ा चीज़ें अपने आप को हील भी कर रही होती हैं। अगर ये चीज़ सामने ना होती है, हमने ये आवाज़ ना बुलंद की होती है, इतना हू हा ना किया होता, तो वो तो अपनी तरफ से लगे हुए थे। लेकिन बाज़ दफ़ा आपको इस बात को आवाज़ उठानी पड़ती है कि यहाँ पे फाउल प्ले हो रहा है, और फिर वो उन्होंने इतना टाइम, मैं सवाल उठाता हूँ कि उन्होंने 2.25 महीने क्यों डिले किया है। क्यों लिए? मेरे सवाल उठता है कि 2.25 महीने क्यों डिले किया है, उसी दिन करा लेते ना। अगर उसी दिन कराते और यही टेस्ट होता तो आज हम ये कहते कि हाँ शायद कोई और वजह है जिसकी तरफ वो निशानदेही कर रहे आप हैं। देख तो रहे हैं एमए रिपोर्ट बिल्कुल न्यूज। नॉर्मल नहीं है। डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब को मैंने वो रिपोर्ट दिया है जो डॉक्टर आसिम साहब की इनपुट आई है, उसी की बेसिस के ऊपर इन्होंने अपना एनालिसिस दिया है। उस इनपुट में भी कहा गया है कि जी सोजन मौजूद है, और जो केमिकल्स हैं उनके स्टमक में, उनकी मिकदार जो है वो यूजुअल नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है, जो एक्चुअली एक इंडिकेशन है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि कोई अबनॉर्मेलिटी वहाँ मौजूद है। उस अबनॉर्मेलिटी को जांचने के लिए मेरा ख्याल और जो टेस्ट है उसको रिकमेंड किया है डॉक्टर आसम ने। अब वो टेस्ट कराते हैं या नहीं कराते, फ्रैंकली ये हमें देखना होगा। लेकिन डेफिनेटली इस वक्त बुशरा बीबी की सेहत जो है वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न्स जो हैं वो पीटीआई और पीटीआई की लीडरशिप और पीटीआई के वर्कर्स में मौजूद है। देखिए, मैं एक बात मैं थोड़ा बता दूं। देखिए, इस तरह होता है कि आपके पास आप देख जब आप रहे हैं टेस्ट एमए कराते हैं ना, न्यूज। वो एक रिपोर्ट है, एक विंडो है, जैसे एक तस्वीर खींचते हैं आप। वो पूरी मूवी में एक तस्वीर है, वो क्या बताती है ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी बात बताती हो। अब आपने उसके साथ को रिलेट करना होता है कि बाकी सारे वाक़यात को को रिलेट करना होता है, ठीक है। अब ये जो टेस्ट हुआ है ये 2 से 2.25 महीने के बाद हुआ है, तो 2 से 2.25 महीने के बाद क्या हुआ है उस चीज़ को हमने साथ को रिलेट करना होता है क्लिनिकली कि क्या हुआ है, ठीक है। मैं स्पेशलाइज किया हुआ, मैंने प्लास्टिक सर्जरी में, लेकिन मैंने FRCS किया हुआ है। वो करने के लिए सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है, और इसके लिए एंडोस्कोपी, ये सारी चीज़ें आपको बताती हैं कि प्रॉब्लम है। अब उसके जिसको हम कहते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस, एक प्रॉब्लम है, उसकी क्या क्या आप देख वजूहात रहे हो। हैं एमए न्यूज। रऊफ साहब ने मौका दिया। देखिए, पहली बात तो आपको बताना चाहूँ कि बुशरा बीबी साहबा को जिस वक्त गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त बुशरा बीबी साहबा की सेहत बिल्कुल ठीक थी। ना उनको कोई मैदे का कोई प्रॉब्लम था, ना उनको कोई हार्ट का कोई प्रॉब्लम था, ना उनको किसी किस्म की कोई ब्लड प्रेशर की या किसी किस्म का कोई भी उनको बीमारी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह डॉक्टर हुमायूं साहब ने और रऊफ हसन साहब, नईम साहब ने आपको बताया है बुशरा बीबी की जो सिचुएशन है उसके हवाले से, मैं कुछ थोड़ी सी और भी बात करूंगी, क्योंकि मौजूदा टाइम में रजीम चेंज के बाद आपने पाकिस्तान में ये रिवायत पढ़ती देखी है कि ख़वातीन की टारगेटिंग किस तरह की जाती है। मैं सिर्फ ये हाईलाइट करना चाहती हूँ कि ये सब कुछ किया क्यों जा रहा है। मैं दावे से कह रही हूँ कि आप में से किसी ने बुशरा बीबी को कभी ट्विटर पे नहीं देखा, किसी और सोशल मीडिया के फोरम पे नहीं देखा, किसी पॉलिटिकल फोरम पे बैठ के पॉलिटिक्स करते नहीं देखा। तो क्या वजह है कि उनके साथ इस किस्म का सलूक किया जा रहा है? क्या वजह है कि साबिक वजीर आजम की जो अहलिया हैं, साबिक खातून अव्वल, जिन्होंने इवन खातून अव्वल होते हुए भी कोई स्टेट के प्रोटोकॉल्स एंजॉय नहीं किए, आपने उनको किसी तकरीबात में नहीं देखा होगा कि वो आई हो या उन्होंने कोई सियासी बयानात दिए हो। आप और देख उनके रहे हैं साथ एमए साथ आप ये न्यूज। देखें कि बाकी खवातीन भी, दीगर खवातीन भी, हमारे जो चेयरमैन है उनकी बहनें भी, आज तक उन्होंने कभी किसी भी सियासी मामलात में दखल अंदाजी नहीं की, ना किसी पार्टी के ओहदे को एंजॉय किया है, ना सेनेट में, ना नेशनल असेंबली में, ना किसी सूबाई असेंबली की वो रुकन है। तो क्या वजह है कि उनको टारगेट किया जा रहा है? वजह सिर्फ ये है कि दरअसल निशाने पे इमरान खान है। जिस तरह हुमायूं मोहम्मद साहब ने बताया है कि गैरतमंद इंसान है, उनके घर की उन पर्देदार खवातीन, उनकी बीवी को जिस वक्त टारगेट किया जा रहा है, उनको तकलीफ दी जा रही है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, तड़पाया जा रहा है, स्लो पॉइजनिंग की जा रही है, तो मकसद सारा सिर्फ और सिर्फ इमरान खान से NRO लेना है, कैदी नंबर 804 से NRO लेना है। क्यों? और उसकी वजह क्या है? क्योंकि उसने इस पाकिस्तानी अवाम के लिए हकीकी आज़ादी का ख्वाब देखा है
اس عوام کو شعور دی ہے, نوجوانوں کو زبان دی ہے, ہمارے حقوق کی بات کی ہے, خواتین کو سیاست میں مقام دیا ہے. آج یہاں پر علیمہ باجی نہیں ہے ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ, کنول شوذب اس لیے بیٹھی کیونکہ وہ اس کی پارٹی کی رکن ہے. یہاں پہ رؤوف حسن صاحب بیٹھے, ان کے خاندان کا کوئی بندہ نہیں بیٹھا. آپ اس وقت اسمبلیوں میں ذرا نظر دوڑائیں, اس وقت آپ دیکھیں اپنی حکومتوں میں چاچا, بھتیجی, بیٹے, بیٹیاں, وہ جناب انکنٹیسٹڈ آصفہ بھٹو صاحبہ تشریف لا رہی ہیں, فرسٹ لیڈی کا سٹیٹس ان کو دے دیا گیا ہے. پاکستان کے ہر اسمبلی میں آپ کو موروثیت نظر آئے گی, لیکن ایک پارٹی ہے جس کا لیڈر نے جو کہا ہے وہ کر کے دکھا رہا ہے. یہ وجہ ہے کہ بشرا بی بی کو تڑپایا جا رہا ہے. کیا بات تھی آپ دیکھ کہ رہے 2 ہیں مہینے ایم تک اے ان سے نیوز. ٹیسٹ نہیں کیے گئے؟ کیوں نہیں کیے گئے جب پہلی دفعہ بھی نعیم پنجوتا نے بھی آ کے بات کی, باقی سب نے, ہم سب نے بارہا یہ اجاگر کیا کہ وہ بتا رہی ہیں کہ مجھے تکلیف ہے, میرے حلق سے کوئی پانی تک نہیں اتارا جا رہا. اتنی ٹارچر کرنا, اتنا تکلیف دینا, یہ سوائے اس کے کہ کوئی نیچ دشمنی کر سکتا ہے کہ گھر کی عورتوں کو اس طریقے سے ٹارگٹ کیا جائے. گھر کی پردے دار خاتون کو آپ سیاست میں گھسیٹے. پہلے عدت جیسے گھٹیا شرمناک کیسز میں ان کو نامینیٹ کیا گیا, اور ان کیسز کی کیا حقیقت ہے؟ ان کیسز کی حقیقت سابق انٹیریئر منسٹر نے بڑے کھل کے بتا دی ہے. جس کے دور میں یہ کیسز بنتے رہے, جو رانا ثناء اللہ کے دور میں جن میں یہ کیسز بنتے رہے, جس وقت یہ پھپکیاں کسی جاتی تھیں, سابقہ خاتون اول کے نام پہ اتنے بڑی بڑی داستانیں اور پریس کانفرنس کی جاتی تھی, آج اس نے آ کے بتا دیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کسی ٹیبل پہ بیٹھ جائیں, ہمارے ساتھ ڈیل کر لیں, تو یہ سارے کیسز ختم ہو سکتے ہیں, وہ آرام سے باہر آ سکتے ہیں. تو اگر عمران خان صاحب کے تمام کیسز صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نتیجہ ہے, تو آپ اندازہ لگائیں کہ خاتون اول بشرا بی بی جو ایک غیر سیاسی گھریلو پردہ دار ایک عزت دار خاتون ہے, اس کے اوپر جس قسم کے بیہودہ چارجز لگائے گئے, جس طرح کے الزامات اور کیس لگا کے ان کو قید حبس بیجا میں رکھا گیا ہے, زبردستی ان کو بند کیا گیا ہے, نظر بند کیا گیا ہے, ان کو اس وقت سالیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا ہے, کوئی ان تک پہنچ نہیں سکتا. ان کی طبیعت خراب ہو تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا اندر سلوک ہو رہا ہے. ڈاکٹرز کی ٹیم جاتی ہے, ہمیں یہی نہیں معلوم ہے کہ وہ کس لیے گئی ہے اور کیا ٹریٹمنٹ کر کے آ رہی ہے, کس قدر ان کی طبیعت خراب تھی, کتنی تشویشناک حالت تھی, کیوں اس خاتون کو اتنا ٹارچر کیا جا رہا ہے. صرف نشانے پہ عمران خان ہے, صرف عمران خان سے یہ آپ ڈیل دیکھ کرنی ہے رہے کہ تم ہیں اس ایم عوام اے کو آگاہی نیوز. نہ دو, اس کے حقوق کی بات نہ کرو, غریبوں کے لیے کوئی کام مت کرو, اس ملک کی جو اکنامکس تھی اس کو ٹرن اراؤنڈ کر کے 6.1 گروتھ ریٹ پہ نہ لاؤ, اور اس کے علاوہ انڈسٹری کو نہ چلاؤ, غریب کسان کی فکر کرنا چھوڑ دو, اپنے نوجوانوں کو فکر کرنا چھوڑ دو, اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کیوں بلند کرتے ہو, جا کے تسبیح پکڑ کے کیوں جاتے ہو. تھینکس فار واچنگ. چینل کو سبسکرائب, لائک اور شیئر ضرور کرنا, کہیں مت جانا. ملتے ہیں کچھ دیر بعد.